आ आ प्रभु हे प्रभु प्रभु हे प्रभु वंदे वंदे परमेश्वर जगत्कर्ता आर्तत्राण हे भक्त वत्सल भक्त बंधु भक्त प्राण तब आशीर्वादे तब बरपुत्र जीशु आसी ही धराधामे तुम भरी आसीसु आविर्भाव प्रेम श्रद्धा क्षमावतारे जन्म नेले जीशु एही जन्म नेले जीशु एही विश्व ब्रह्मांड रे प्रभु हे प्रभु हे धन्य जीशु धन्य तुम्हें हे महिमामय धन्य माता मरियम धन्य तुम्हें स्वयं आश्चर्य कंटा मुकुट मस्तके धारण हस्तपादे विराजयी कृश कंटा चिन्ह धन्य से आश्चर्य कृश धन्य हे राजन भोगिल की लज्जा दुख दारुण कषण तुम्हे मो जीवन पति महापरित्राण तुम्ह कृश अटैमो तुम कृश अटैमो दर्पर कारण जीशु हे पवित्र कथन श्रवणे प्राप्त हुए दिव्य जीवन पवित्र बाइबल जीशुଙ୍କ कहानी गाउअछि मु ईश्वर पुत्र कहानी ए पवित्र कथा मृत शुणिले थरे परम शांति मिले मानव चित्तरे जीशुଙ୍କ भଳି महान आत्मा धरारे जन्म नेले परमेश्वरଙ୍କ कृपारे जन्म नेले परमेश्वरଙ୍କ कृपारे ईश्वर इच्छामय तांकरी इच्छारे जीशु जन्म नेले एही धरा धामरे अद्वितीय जीशु जणे जीशुଙ୍କ परी ए विश्व ब्रह्मांडे नाही के अवतरी जीशुଙ୍କ जस गान शुणाइबा पाई केदार अधम एही कहानी गाई शुणाउछि शुण जीशु गुण महिमा प्राप्ति हेब जीवने शांति दया क्षमा प्राप्ति हेब जीवने शांति दया क्षमा जीशु निजे क्षमा शांतिर अवतार क्रिस्टियान भाई माने श्रवण कर क्रिस्टियान भाई माने मोर श्रवण कर जीशुଙ୍କ भଳି दयावंत ए संसारे जन्मी नथिले के पूर्वरु ए धरारे सेही महान आत्मा प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए धराधाम रे होइले उपविष्ट ए धराधाम रे होइले उपविष्ट शांति दया क्षमा धर्म रक्षा निमंते जीशु अवतार नेले आसिए मूर्ते जीशु महिमा गाउछि गीते जगत हिते मन देई शुणु थांतु समस्ते हजार हजार वर्ष तलर कथा हजार हजार वर्ष तलर कथा मनुष्य सृष्टि कले जगत करता से समय मनुष्य माने पाप धर्म न बुझी खुशी मने काटुथिले दिन दुखर विषय एक शुण हे भाई दृष्ट बाध्य लोभ क्रोधे वश्य होई दृष्ट बाध्य लोभ क्रोधे वश्य होई राक्षस भଳି मनीष दिन काटई लोभ मोह काम क्रोध ए चारि गुण मनुष्य पतनर जे मूल कारण ए रूपे शह शह वर्ष बीती गला मनुष्य समाज रे पाप वृद्धि हेला तथापि प्रभु प्रेम रे पालंती मोही अधम मनीष पाप छाड़ती नाही परमेश्वर देखिले पापी नर इच्छा शक्ति रे पाप करती अपार काम क्रोध इच्छा शक्ति कबले पड़ी
ए काम क्रोध इच्छा शक्ति कबले पड़ी पाप कर्म मनुष्य न पारे छाड़ी तेणु करी प्रभु जीशु परमेश्वर लोकंकु पापरू करबाकू उद्धार आपणार एकमात्र पुत्र जीशुंकु पठाइले यही पाप भरा विश्वकु ए पठाइले यही पाप भरा विश्वकु सेही ईश्वर पुत्र जीशु ख्रीष्ट निजे पालेस्टाइन देशे आसी होइले विजे पालेस्टाइन देशे आसी होइले विजे पालेस्टाइन देशे आसी होइले विजे पालेस्टाइन ठारे एक बढ़ेई घरे जन्म हेले एक गरीब परिवारे आस्ते आस्ते जीशु जेबे बड़ होइले निजर चरित्र सत्य धर्म बलरे भले निजर चरित्र सत्य धर्म बलरे ईश्वरंक आश्चर्य शक्ति प्रेम बले यीशु ख्रीष्ट निजे लोकप्रिय होइले परमेश्वर अत्यंत आनंद होई परमेश्वर अत्यंत आनंद होइले जीशु हाते क्षमार अधिकारटी देले कहिले आहे जीशु तुमे हेमंत कर पापी को ए जगत रु करू था उद्धार पापी को ए जगत रु करू था उद्धार तेणु तो जीशु निज जीवन बलि देई रे जीवन बलि देई क्रूसविध होइले पापी उद्धार पाई क्रूसविध हेले पापी उद्धार पाई पापी को उद्धार छंती आदि पर्यंत पापी को उद्धार छंती आदि पर्यंत केबा बुझी पारिब जीशु को आदि अंत केबा बुझी पारिब जीशु को आदि अंत तेणु जीशु वाक्य जेउ भाई भौणी मानि चले पवित्र बाइबेल बाणी ईश्वरंक पुओ झियो भଳି जगते सर्व पापरू मुक्ति पांती समस्ते तेणु आहे मोर भाई भौणी माने शुणन्तु एही गाहाणी भक्ति मने शुणन्तु एही गाहाणी भक्ति मने जाई पहुँचीबा यथा स्थाने स्वर्ग भुवने स्थान पाइबा जीशुंक आस्थाने शुण शुण सुजने पवित्र चरित ईश्वर पुत्र जीशुंक जन्म वृत्तांत नाजरित ग्राम रे जोसेफ नाम रे नाजरित ग्राम रे जोसेफ नाम रे बढ़ेई जणे थिले शुण सुगन रे जोसेफ पत्नी नाम मरियम जोसेफ पत्नी नाम मरियम स्वामी स्त्री दुहे करती ईश्वर प्रेम सेही समय रे सेही देश राजन देशवासी को डकाई देले हुकुम समस्ते निज निजर ग्राम को जाई वंशानुक्रमे नाम को देव लेखाई सरकार तालिका अनुजाई निज निजर नाम को देवे लगाई तेणु जोसेफ मरियम को संगे नहीं तेणु जोसेफ मरियम को संगे नहीं बेथलेहेम को गले चली आपणा ठाई बेथलेहेम को गले चली आपणा ठाई अनेक लोक से परी निज ग्राम रे ठूल होइथिले नाम लेखाइबारे बहुत लोकंक जोगु बेथलेहेम थारे बहुत लोक जोगु बेथलेहेम थारे जागा जमा नथिला से ही चटी घरे तेणु करी चौकीदार दया प्रकारे जोसेफ को आशा देले गुहाल घरे जोसेफ को आशा देले गुहाल घरे से दिन राति रे मरियम को गर्भरू से दिन राति रे मरियम को गर्भरू जीशु जन्म नेले ईश्वरंक कृपारू गुहाल घरे जीशु होइले जन्म गुहाल घरे जीशु होइले जन्म जीशुंक माता भाग्यवती मरियम जीशुंक माता भाग्यवती मरियम गुहाल कुंडरे जीशुंकु देले सोई गुहाल कुंडरे जीशुंकु देले सोई तापरे जाहेला शुण भौणी भाई
ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ବେଥଲିହିମ୍ ପାଖେ, ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ବେଥଲିହିମ୍ ପାଖେ ଥିବା ଏକ ପଡ଼ିଆରେ ମେଷ ପାଳକେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୁଅ, ସହିତେ ଜଣେ ଦୂତ ଦିଅନ୍ତି ଅଭୟ, କହନ୍ତି ଭୟ କରନି ମେଷ ପାଳକେ, ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏ ମର୍ତ୍ତେ, ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏ ମର୍ତ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଅଛନ୍ତି ବେଥଲିହିମ୍ ଠାରେ। ଦେଖିବ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ, ଏ ସମୟ ଆକାଶରେ ଅନେକ ଦୂତ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଗାଉଥାନ୍ତି ଗୀତ, ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଗାଉଥାନ୍ତି ଗୀତ। ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛାରେ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛାରେ। ଗୀତ ଶୁଣାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନେ ଚଳିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦୂତ ଆପଣା ସ୍ଥାନେ। ମେଷ ପାଳକେ ମନ୍ତ ସନ୍ଦେଶ ପାଇ ବାହାରିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ପାଇଁ। ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡେ, ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡେ, ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡେ। କହିଲେ ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମଙ୍କୁ, କହିଲେ ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମଙ୍କୁ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସନ୍ଦେଶ ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କୁ। ଏବେ ଶୁଣ ସରବେ ଦେଇ ମନ ଧ୍ୟାନ, ଯୀଶୁ ଯେବେ ବେଥଲିହିମ୍ ଠାରେ ନେଲେ ଜନମ, ଯୀଶୁ ଯେବେ ବେଥଲିହିମ୍ ଠାରେ ନେଲେ ଜନମ। ହେଲେ ସେ ସମୟ ଏକ ଦୂର ଦେଶରେ କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖିଲେ ଆକାଶରେ ଏକ ସୁନ୍ଦରତମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା, ବୁଝିଲେ ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଏକ ରାଜା, ଏ ବୁଝିଲେ ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଏକ ରାଜା। ଜନମ ନେଇଛନ୍ତି ଇହୁଦୀଙ୍କ ଦେଶେ, ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପାଶେ, ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପାଶେ। ଶୁଣ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଶେଷେ ଆହେ ବିଦୁଷେ, ସବୁ ଗାଇବି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଶିଷେ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ, ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ, କିଛି ସୁନା ଧୂପ ଆଉ ବାସନା ତେଲ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ, କିଛି ସୁନା ଧୂପ ଆଉ ବାସନା ତେଲ। ଧରିଣ ପଣ୍ଡିତେ ଗଲେ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନେ, ଧରିଣ ପଣ୍ଡିତେ ଗଲେ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନେ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପଣ୍ଡିତେ ଜେରୁଜେଲମେ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପଣ୍ଡିତେ ଜେରୁଜେଲମେ। ଜେରୁଜେଲମ ଅଟଇ ପ୍ରଧାନ ସହର, ଜେରୁଜେଲମ ଅଟଇ ପ୍ରଧାନ ସହର। ହେରୋଦ ନାମେ ରାଜା ଜେରୁଜେଲମର, ଏ ହେରୋଦ ନାମେ ରାଜା ଜେରୁଜେଲମର। ରାଜା ପାଶେ ପଣ୍ଡିତେ କହନ୍ତି ବଚନ, ନୂଆ ରାଜା ଜଣେ ଏଠି ନେବେ ଜନମ। ଏହା ଶୁଣି ହେରୋଦଙ୍କ ପଣ୍ଡିତନରେ କହନ୍ତି ରାଜା ଆମ୍ଭ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି ଯେ ବଡ଼ ରାଜା ଜଣେ ଜନମିବେ ଏଠି ମାନବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣେ, ଜନମିବେ ଏଠି ମାନବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣେ। ଏହା ଶୁଣି ବିଦେଶୀ ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତେ ଚଳିଲେ ପଣ୍ଡିତ ସର୍ବେ ବେଥଲିହିମ୍ ପଥେ, ଚଳିଲେ ପଣ୍ଡିତେ ସର୍ବେ ବେଥଲିହିମ୍ ପଥେ। ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏ ପଣ୍ଡିତ ଗଣ ପାଇଲେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ତାରକା ଦର୍ଶନ। ସେ ତାରକା ଆଗେ ଆଗେ କଢ଼ାଏ ବାଟ, ପଣ୍ଡିତେ ପହଞ୍ଚି ଯୀଶୁ ଘର ନିକଟ, ପଣ୍ଡିତେ ପହଞ୍ଚି ଯୀଶୁ ଘର ନିକଟ। ଦର୍ଶନ କଲେ ଯୀଶୁ ଓ ମରିୟମଙ୍କୁ, ସୁନା ଧୂପ ତେଲ ଯେ ସମର୍ପିଲେ ତାଙ୍କୁ। ପୂଜା କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ, ଫେରିଲେ ନିଜ ଦେଶେ କିଛି ଦିନ ପରେ, ଏ ଫେରିଲେ ନିଜ ଦେଶେ କିଛି ଦିନ ପରେ। କିନ୍ତୁ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା କ୍ରୋଧରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ ସାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବାରେ। ଯିହୁଦୀ ରାଜା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଜାଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ପିତା ମାତା ଦୁଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରିଲେ ମିଶର ଦେଶେ। ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ସହିତେ
ଫେରିଲେ ମିଶର ଦେଶେ ଯୀଶୁ ସହିତେ ତାପରେ ଯା ହେଲା ଶୁଣ କାହାଣୀ ଗୀତେ ସବୁ କହୁଛି ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆହେ ପଣ୍ଡିତେ ସବୁ ଗାଈ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଅଛି ତେଣୁ ଯୋସେଫ ତୁମେ ଭୟ କର ନା କିଛି ତେଣୁ ଯୋସେଫ ତୁମେ ଭୟ କର ନା କିଛି ଏହା ଶୁଣି ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କ ସାଥେ ଏହା ଶୁଣି ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କ ସାଥେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିଲେ ଆପଣା ପଥେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ଯୋସେଫ ନାଜରିତ ଠାରେ ରହୁଥିଲେ ଯୋସେଫ ନାଜରିତ ଠାରେ ରହୁଥିଲେ ଯୋସେଫ ନାଜରିତ ଠାରେ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ପୁଣି କଲେ ଅବସ୍ଥାନ ବର୍ଷର ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଖେଳ ବୁଲ କରି ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଶୁଭିଲା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି ଆମ୍ଭ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରମଣି ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି ଆମ୍ଭ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରମଣି ସେଦିନ ଛାଡ଼ିଲେ ଯୀଶୁ ବଢ଼େଇ କାମ ପରମେଶ୍ୱର ସେବାରେ ହେଲେ ନିମଗ୍ନ ପରେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ସୁଜନ ଦେଇ ମନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଘଟଣା ମାନ ଶୁଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ କାହାଣୀ ଗାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଦେବି ବୁଝାଇ ଭୁବନ ପରେ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳିଗଲେ ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜରିଆରେ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଏହା ମନସ୍ଥ କରି ଶିଶୁ ଏକା ବସି ଏହା ମନସ୍ଥ କରି ଯୀଶୁ ଏକା ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲା ସେ ସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ ଥରେ ଶଇତାନ ଚାହୁଁଥିଲା ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ହେଉ ଚାହିଁବା ପ୍ରକାରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଶଇତାନ ରହି ଯୀଶୁଙ୍କ କିଛି କ୍ଷତି କରି ନ ପାରଇ ଏହି ରୂପେ 40 ଦିନ ଗଲା ବତି ଏହି ରୂପେ 40 ଦିନ ଗଲା ବିତି ଭୋକରେ ରହି ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି।